Duterte. Mana yang senator? Duterte. Kami kau mana? Duterte. PDP. Duterte no solid no. Mana yang line up? Tim Duterte, tim Marcos. Duterte no. Duterte. Duterte solid no kalina no. Duterte. May solid dere. Kalinan gyud. Duterte gyud. Ang mayor dere. Duterte. Duterte gyapon. Ma'am. Duterte. Si mami o si ate. Duterte. Walay dua-dua gyud Duterte. Mana yang line up? Tim Marcos. Duterte. Solid no. Mana yang line up? Pak Bares. Duterte. Duterte Duterte tim ni Marcos senador. Duterte gyapon. Duterte ka. Yang kuat. Oh, mana yang line up ni tatay? Ikaw tay. Tim Duterte, tim Marcos. Ay, Duterte hay. Duterte gino. Mana yang line up? Duterte, uwing Duterte ta. Duterte gino. Hindi PDP laban ta. Oh, PDP laban. Mana yang line up? Straight PDP Sulit, sulit. laban. Thank you. Duterte tayo. Duterte. Kalinan, nagsurvey lang po sa Kalinan. Sus, Solid Duterte. Ito kay Marcos. Ano sabi mo? mga trapo. Ayan. Magano tayo dito, kali survey tayo dito sa may labas ng palengke. Galing po tayo sa may palengke. Ito. Paano natin dito sa may Kalinan yung kanilang mga opinion. Ayan. Ito tayo. Tingnan natin, hanap tayo ng pwede natin mapagtanungan. Bali, survey lang po tayo. Ayan o. Ito tayo. Tingnan natin. Tay, may buntag. Kali survey lang po tayo. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Tiga. Ayan. Duterte. Kali survey lang po tayo dito. Sir, survey lang. Marcos Duterte. Team Duterte. No? Mana yung senatorial niya? Line up. Isa ready na Korea. 53 di. Okay, tiga. Duterte. Line up. Ayan, dito tayo sa may labas ng kalsada tayo. Para makuha tayo ng update dito. Ayan, dito tayo. Ganda. Hello, good morning. Kalisurvey lang, Marcos o Duterte? Team Duterte, Team Marcos? Duterte. Kami. Duterte yapon. Kami. Solid Duterte. Ikaw mi. Kalisurvey lang mi. Duterte. Duterte yapon. Mana yang line up? Senator. Kami kau mana? Duterte. PDP laban? Amang giday ko na amalay. Oo. Kita man yun na. Solid Duterte no? Thank you. Nandito tayo. Kalisurvey lang po tayo dito. Ano? Boss, kalisurvey lang. Duterte o Marcos? Duterte. Kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte no, solid no. Mana yung line up nyo? Duterte. Siyam, kagwan, senatorial. Solid no, Duterte. Boss, kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte no. Mana yang line up? Senator. Oh, na, kubido yo. Ma'am. Marcos Duterte, kabos. Duterte me. Solid Duterte no. Ano yo? Madam, beri ka madam. Solid Ayuda Japon. lawa ni. Marcos. Marcos, ayuda. Duterte patakaran. Duterte. Tiga. Ah. Solid. Duterte. Bos. Nih, kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Undecided. Okay lang. Bos. Kali survey lang. Survey lang tayo dito. Bos. Ma'am. Survey lang. Dito tayo. Ayan. Kali survey lang tayo dito. Hanap tayo ng pwede natin pagtarungan. Sir, survey lang ko. Ano? Mana yung kwan? Duterte. Duterte solid din Kalinan no? Duterte. May solid din. Kalinan gyud, Duterte gyud. Ang mayor diri. Duterte. Duterte gyapon. Solid gyapon. Tiga. Solid yung tatay. Team Duterte, Team Marcos. Duterte gibid. Solid no? Kalinan no? Katay. Sige, lang ta. Survey lang. Duterte gyapon. Solid. Duterte. Ito tayo. Ayan, ikot tayo. Balik tayo doon sa kalsada. Magano tayo, mag-survey dito. Non-stop ito. Balik tayo dito sa mga kanin-kanin. Ma'am, good morning.
Survey lang ko, ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Kalinan. Survey lang. Nakapilian ba? Team Duterte, Team Marcos. Undecided. Ay, Duterte ito. Ma'am. Duterte. Si mami o si ate. Duterte. Wala dua-dua gyud Duterte. Ano yung line up, mama? Line up ni Tatay Digong. Senator. Ikaw, Duterte kayo solid Duterte no. Malagi solid yun. Thank you. Survey lang go. Solid Duterte. Boss, kali survey lang. Marcos Duterte. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid yun. Boss, Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Solid no. Mana yang line up? Senator. Duterte kita nan. Boss. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Wala sa dalawa. Duterte, boss. Oh, Duterte. Solid. Solid yan. Solid is tatay yapon. Boss. Duterte, Marcos. Duterte. Grabe solid no. Tatay ba? May paglubad status kalinan nga po. Tayo, survey lang po tayo dito. Ma'am, good morning. Kali survey lang ni Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Mi. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang, survey. Mi. Team Duterte, Team Marcos sa senator. Line up niya. Duterte, no? Duterte si ate. Kami. Decided. Yung lang. Yan, pag ano pa, isip-isip pa sila ng boss. Decided. Ikot tayo. Ikutin natin dito, banda. Dahil malawak dito ano eh. Malawak itong kalinan dito. Good morning. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Nakuha na. Line up. Decided. Boss. Survey lang ko, boss. Team Duterte. Survey lang. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, dito. Ano. Survey ra ko. Nagkali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Ano yung line up niya pag senator? Buloy ba yan? Buloy ba yan? Oh, pili-pili lang. Parang yan, yan. Tuyo ko dito, gigang palengke. Buloy pa, magkapila, oh. Pili lang. Survey lang. Team Duterte o team ano yung kwan? Team ni Duterte, team ni Marcos, senador. Line up. Dito ganito sa Piaw, dirita sa Duterte. Oo. Ayudan. Diri mo yang. Butohon nyo. Marcos Duterte. Ikaw, kaya kadawat na ka. Tanawa dia. Kanino? Hindi, tanawa lang po nung... Maning line up niya. Diri, ganito. Wala pa na naon, boss? Presidente. Oh, ganda na. Good na. Ayuda. Duterte magyapon mi. Oh, nanay. Oo. Kadiya. Nakutana na gani ko kay para kuan ni live ni siya boss wala ni ingon nga kanang live niya to ang pungutana kay para at least makabalo yung mga tao ba. Nga survey gyud nga tunay ba dili yung nga mo ta. Bayad ka to presidente o kuan. Dato lang sa unsa dili. Ano ni senatorial? Senatorial nga kuan. Senatorial nga National no. linya diri. Ang lokal si Mayor man di Duterte ug si Nograles di ba? Kani ang kuan ni senatorial ni. Oh, ta mag senatorial na. Survey lang. Senatorial. Na boss. Ay mga Man yung team ni Duterte. mga pandika duturo mga kuan. Oo. Kani re dano tani. Okay ra na ya. Ano niyo, street vote mo o street mo di ana, pindi sa inyo ah. Diri ko. Oo. Karaan man eh. Ano wala man diaw. Kani kanera man oh. Kani ram to. Okay. Gumagasa. Mix sa Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Pero sa Senado, Marcos. Marcos, mo niya. Oh, at least naikon ba? Eh karaan man ni diri, baguhan man ni diri. Tuguan diri. Ana diri. Yo, ha? Kami. Duterte, Marcos. Sigasa. Decided. Meme. Ayuda. Diri ang Team Duterte sa ang ayuda, Team Marcos. Ang desisyon, Team Duterte. Okay. May kapon. Nindot. Data. Ayan kay Team Marcos sila sa ayuda. Pag desisyon,
Team Duterte pa rin. Solid pa rin Duterte. Yan o. Ma'am. Walang. Kalisurvey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte solid, no? Ikaw, Mi. Duterte gyapon. Thank you. Team Duterte. Solid. Mi. Walang. Team Duterte, Team Marcos. Wala pa ko kapuan. Undecided pa? Undecided pa? Okay lang. Ayan. Ikot tayo dito. Ayan. Yung mga drivers. Team Marcos sila sa ayuda. Pag Team Duterte sa pagbuto. Ma'am, walang. Survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Kaya survey lang. Asa yung napilian? Duterte ka? Senator mo na yung linya, line up. Ma'am, survey lang ma'am. Duterte, Marcos. Kaya survey lang. Duterte. Kusog si Duterte. Thank you. Ayan. Survey lang po tayo dito. Yan at sundan natin dito yung daan. Malawak kasi itong palengke. Boss, kali survey lang ko. Kali survey lang. Okay lang. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Duterte no? Ikaw tayo. Duterte solid Duterte no? Mana yung line up? Line up niya sa senator. Yan. Team Duterte, Team Marcos. Manim daga nilang line up. Solid ganyan Duterte rin no? Silito lapid mo makabungbong deh silito. Si? Silito lapid. Oh, Vikas ya, Marcos ya. Bung Rebilla po. Aliansa. Ani Pacquiao ya, si Pacquiao diri no. Pacquiao? Oh. Vikas Pacquiao. Prima boss, Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte solid gino. Thank you. Team Duterte. Solid pa rin. Yan. Ito tayo. Koy. Dol. Team Duterte, Team Marcos. Pili lang. Kasurbi lang. Sige. Undecided. Team Duterte, Team Marcos. Ha? Duterte, solid sa tatay Duterte. Mi, survey lang mi. Duterte, Marcos. Undecided. Duterte si ay mami. Kali survey lang ha. Muna yung senator. Senatorial ya. Dito kay grocery na dia. Dito. Ma'am, kali survey lang. Duterte. Team Duterte gapon. Muna yung line up ma'am. Team Duterte, Team Marcos. Ay ma'am. Duterte no. Muna yung line up niya senator. Mana yung mga linya niya. Solid guys Duterte yun. Ano yung official? Mana yung mga linya niya. Duterte na. Ano sir, kinsa line up niya? Team Duterte. Kinsa man ni si Kibuloy, si Bungbong, Mana yung mga line up. Mana yung ginawa niyo? si De La Rosa. Kami bilin namin mo mutaran eh. Ha? Kanira mo Gana lang niyo. Pilihan lang niyo. Sagyapo. Mo nang yang kuan. Mana yung line up ni tatay. Ikaw tay. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Sige, thank you. Sagyapo kayo. Sige, thank you. Kabos. Team Duterte, Team Marcos. Team Duterte. Mana yung line up ha? Kaya boss, punta na boss, kay Marcos na boss. Wira. Kabos. Team Duterte, Team Marcos. Wala pa mili pa ko Decided pa. Sige lang. Di pa ko sure ni. Okay. Kali survey na boss. Team Duterte, Team Marcos. Ay, Duterte hay. Duterte gino. Muna yung line up mo. Ikaw boss. Team Duterte, Team Marcos. Duterte ta. Duterte gino. PDP laban ta. PDP laban. Muna yung line up. Pilaban ta. Duterte gino. Solid. Sulit buang. Nakano ko tanong vlog ana. Sige. Kali survey paratis. Sa inyo gikan ba ang opinion? Budol. Si Marcos. Antik tanah. Lagi naghanap gramo do kato lang sa lagi daw bugas lagi daw. Ayun. Wala man nagwan, mahal man gyapon. Le, ang bugas karon nga 21 quart ra. Ini mo number 1 ako ni Okay, subo mo driver ito. Markulita number 1. Makita no. Kuan gani sige makita, maayo gani. Kaya na. Isog. Right. Kali survey lang ko skalinan. Solid Duterte. Boss. Turti ay buing. Solid. Kita ba mig pustahan na Duterte mi. Duterte gino. Solid Duterte gid bising asa. Thank you. Ayan. Duterte. Boss, may buntag. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte no solid no. Solid Duterte. Mana yung line up niya ha? Ha? PDP laban. Boot straight yan. Boot straight, no? Sino. Boot straight PDP Solid. laban. Thank you. Duterte tayo. Duterte.
Kalinan, nagsurvey lang boss, Kalinan. Sus! Solid Duterte. Ito kay Marcos. Ano sabi mo? Mga trapo. Trapo lahat. Ayun, no? Oh, mga bago. Wala. Reklamo sila dito lagi, mga driver, kaya yung saan lagi daw nga bugas. May gapon Wala barato. gihapon na. Puro mga karaan politiko. Soto, so, Samots Pacquiao. May gapon, no? Wala. Bung Rebilla. Maghihapon. Samot, dalito lapid. State Wala dito. maghihapon. May pa rin yung mga bago ba? Puro abogado. Lawyer. Abogado na, oh, Lawyer. Mga Pastor, batikan. kini, general. Lawyer. Samot na ni, patang Brighta. Oo, civic. O daog pa gani siguro niyo, ha? Philip Salvador. Kaya mo boot street na mga PDP. Oo, PDP, no? Pag Duterte team, PDP. Wala ni, State good. boot street na PDP. Thank you ha. Salamat sa kuminto. Thank you. Ayan. Kakuha tayo ng ano, kalye survey dito sa Kalinan. Duterte, thank you. Duterte. Ayos. Ayan, may bago silang ano dito, commercial building, Kalinan. Kalawak na sa Kalinan, napakaganda na dito. Sir, kalye survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Duterte, solid. Solid Duterte. Kalye survey lang po tayo. Sir, kalye survey lang. Duterte, Marcos. Kalye survey. Okay lang? Undecided, sir. Okay lang. Ito tayo. Ayan, o. Survey lang tayo. Sir, may plan. Survey lang ko, sir. Okay lang? Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Undecided pa. Marcos ka? Oo. Thank you. Ayan. Dito tayo. Meron tayong Marcos, tatlo. May tatlo tayong Marcos dito sa may Kalinan. Hello, good morning. Kaya survey lang? Ma'am, survey lang, okay na? Kaya survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Oh, ito. Ma'am, Duterte na. Muna yung line-up? Senator. Oh, line-up ni tatay. Senator. Oh. Straight me to Duterte. Mo ka na. Duterte, ma'am? Solid. Duterte. Solid si mami. Ay, kusog pa na silang. Mana yung line-up niya? Dapat timanan nyo na siya. Ay, amo na lang gikuan sa mong kuan. Nalistahan. Automatic na listahan. Duterte, mi. Duterte. Duterte me. Solid. Si mami yun. Nagkuhan na. Nakalistahan na ni. Oy, Duterte po. Mana yung line-up ha? Ni Duterte. Yung line-up ni Marcos. Team Duterte sila. Survey lang ko. 900 lagi sila gani anak. Nay Marcos dito. Tulo. Sulod. Ay, Marcos ito po. Tulo ra ko bo. Halos kuan, halos tanan. Marcos tulo ra dito. Pero nagabalo naman kung tadaan. Halos tanan diri Duterte gid. Mi, thank you. Solid Duterte. Solid no, thank you. Labaw man. Boss, Duterte Marcos. Duterte solid Duterte gid. Okay, may osa. Duterte minya mo nalis man gid lagi interpolin diri. Ay, sir, ibutang lang na. Ibutang lang. Ay, kuan sir, kana. Pero ang mayor diri kasi kusog mayor diri. Duterte. Duterte no, solid gid tatay gid. Thank you. Maski ko na nga pa. Singasa no? Tatay gapon lang mayor diri. Okay, ito tayo. One slide dito. Mag-kalye survey lang tayo. Dito tayo. Yan. Yan, survey lang po tayo dito. Kalye survey. Hello, good morning. Okay lang, survey. Ito lang tayo. Yan, makalawak itong Kalinan eh. Kaya survey lang po tayo. Boss, kalye survey lang ko boss. Team Marcos, Team Duterte. Comment. Undecided dito. Dito tayo sa kabila. So, dito tayo. Yan. Tuloy ito. Sir, kalye survey lang ko, sir. Duterte, Marcos, team. Right. Good. Ito tayo. Survey lang po tayo dito. Tuloy ito. Hanap tayo dito ng ano. Mapagtanungan natin dito sa dito tayo. Ayan. Yan, dito pa rin tayo sa Kalinan. Boss, kalye survey lang ko, boss. Team Duterte, Team Marcos. Ay, siyempre. Mana yung line-up? Saan? Duterte. Ta. Solid. Kalye survey lang, boss. Ma'am, mi, kalye survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Pag senatorial, mga line-up. Team Duterte, Team Marcos.
Me, boss. Duterte gini rin. Duterte yun, no? Kalina, no? Solid. Ano yung line-up niya? Tay! Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Balang, sorbi lang. Saka Davao, yung Duterte kan. Duterte yun, solid, no? Duterte, line-up. Pagka senator, ano yung line-up niya? Senatorial. Tagalusod mo na. Lagi, no? Davao ka. Duterte. Ikaw, boss. Kayo sorbi lang. Alam na. Duterte. Alam na. Duterte pa rin. Solid. Thank you. Nari mo tagagam. Thank you, Pili lang. Kay Duterte o kay Marcos? Duterte si Mami. Thank you. Pero na yung pangatag. Gawa to. Thank you. Ayan. Solve tayo dito. Mahaba-haba itong ano natin. Paglalakbay dito sa Kalinan. Buntag. Solve lang. Duterte, Team, solve lang. Team Duterte, Team Marcos. Boss. Kali solve ra ni. Sobe daw team. Oh. Kita may pupuntuhan. Team Duterte o Team Marcos. Solve lang. Sa Kalinan. Namuna yung line-up mo na yung senator. Ano ni? Uy, iya man nagdala na ako. Mag-service ako. Magsutoy ako sa Survey Kalinan. lang managuna siya. Mag-survey lang ba? Pili ka kay Team Duterte, Team Marcos. Team Kaganduha ko butang. Isa naman bul. Sa kani si Busing Duterte gud. Solid no, solid senatorial. Thank you. Boss, Oy. Duterte. Daw. Dili mi o. Dami. Dila oy kay may sa naunsa. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang ko, survey. Naunsa naman ta. Oo. Uy, yung sana kadako. 4 seaters. Okay na. Kadto pareha to color. Okay. Blue to lang. Okay na. Survey na. Mag-survey sa ko. Thank you. Boss. Thank you. Ayan. Survey tayo dito, Team Duterte pa rin. Ayan, ikot-ikot tayo. Medyo mahaba-haba itong ano natin. Paglalakbay dito. Kalye survey dito sa may Kalinan, na Davao City. Ayan o. Dito tayo. Boss, morning. Kalye survey lang, boss. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Ikaw, boss. Survey lang ko. Please, Kalinan. Survey lang ko. Tay. Survey. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Of course. Team Duterte, no? Solid, no? Ikaw, tay. Antaraan. Duterte, tatay, no? Antara. Solid. Tiga. Tay, wala, survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Line up, senator. Team Duterte, Team Marcos, tatay, digong. O Marcos. Duterte, solid. Ikaw, boss. Duterte, solid. Solid gid. Mana yung senator niyo? Mana yung line up niya? Mana yung line up niya? Basig buwa mo kami oras ba? Mana yung mga linya? Senator, senatorial. Ruben, wala pa na humayang term. Siyam lang yung line up ni tatay. Team Duterte, solid, Biskalinan. Bantu ko rin si Bundo niya. Actual yung siya pag-indo. Oh, si attorney na. Puro mga attorney. Vic Rodriguez. Attorney kaya po na. Si Phil Salvador. Oh, yan ang linya. Boss, kayo survey lang. Para makabulong mo. Makulita. Iyahagi mo na kitatay. Bright kaya po na. Suga po kaya siya. Attorney kaya po na. Si GB Lin Hinlo. Mga attorney na. Manny Pacquiao ni baliktad. Oh, there's Picas mo. Di ba? Laban na sila ni Juan dati. Marcos, no? Karon kay Marcos naman siyang linya. Si Bung Rebellion na din ang panguma. Kay Juan siya. Kay Marcos siya. 12 pulo ra siya. Siyam ni Diri. Diri, 12 Diri. Tuloy diferensya. Oh. Kung Team Duterte mo, line up niya, PDP, straight. O, Diri mo kay Team Marcos. So, Diri, Kalinan, Team Duterte yun. Ito, sugod o, palingki. Duterte na nan. Very good may kasay. Pacquiao ni Kami dili na may magilis kay Pacquiao, no? Baliktad, no? kani o patarantado lagi na. Bali siya ni Bali. Pagpuno ko si Bung. Ya po na choice. Yamang din ang gusto yun. Huwag na. Sige ha, tama ta. Solid, PDP laban. Tigyo. Tigyo. Survey tayo. Dito tayo, doon tayo sa ano, nahan. Ikot-ikotan tayo. Grabe. PDP laban. Panawagan. Duterte yun. Yan, tanggalan tayo. Ikot-ikotan tayo. Medyo mahaba itong ano natin. Ikot-ikot dito sa may
Yan o, Kalinan. Busy. Napaka-busy dito. At napaka-linis din ang kasada nila. Survey lang tayo. Boss, may untag. Dito tayo. Medyo busy kasi. Ito dito sa kabila. Kay may music. Dito tayo. Survey tayo dito. Yan natin ha. Boss, may buntag. Good morning. Ayan, dito tayo. Huwag na natin silang pilitin kung yung pwede lang magsagot, yun lang. Yan, dito tayo. Kasi minsan maano din sila eh. Mabigla sila pag matanong. Live kasi ito eh. Yung talaga, galing talaga sa kanila yung mga sagot na opinion. Team Duterte, Team Marcos, yun po yung kinukuha natin na panig na sa kanila galing mismo. Yan, uncut po tayo dito. Boss, good morning. Survey lang, kira. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, gino. Mana yung lineup niya? Senator? Oo. Wala ko po. Ano? Siyam. Asya. Straight good, straight. Wala ram do. Siyam na siyam. Kapulo si Ruben, pero wala pa man naman yung term. Team Duterte, gid ka? Solid. Kami. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte, solid. Straight. Thank you. Langanin. Silang. Data. Ito tayo. Good morning. Kuwan lang ko. Survey lang ko. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Duterte na solid, no? Muna yung lineup niya, Senator. Dili ko. Marcos ka? Oh. Okay. Duterte. Binuang na dito. Duterte, dahil ka. Kabos. Solid na Duterte. Thank you. Nagkuha lang ko na kali survey. Survey lang, Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Duterte, no? Solid Duterte. Solid. Thank you. Ayan, dito tayo. Hello, good morning. Kali survey lang to. Team Duterte, Team Marcos. Duterte, no? Solid, no? Duterte, good. Mana yung senatorial? Senatorial. Duterte. Mana yung senatorial lineup siyam? Yes. Nana, may listahan, okay na? Murais. Nana sa mong dughan. Nana, ginistaran ako. Kaya yung pikas si Marcos. Adi mi ana, oy. Ano naman? No. Basta lang. Duterte lang yun. Adi mi ana, Solid. pangaga president. Sige, panghatag o niya. Asa ang kwarta gikan sa tax ng tao. Lagi, no? Nga wala na ba give me appeal? Nantang na-feel mo, no? Sige lang. Duterte, solid Duterte. PDP laban. PDP laban. Thank you. Ikaw, Mi. Duterte kapon. Solid. Grabe, landslide. Duterte. Boss, okay ra? Duterte, Marcos. Team. Duterte, solid. Landslide. Thank you. Boss, tay. Walang. Kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Undecided. Mi. Walang. Undecided si Mami. Okay lang. Yan, hanap tayo dito. May iba din na huwag natin bilitin. So, grabe ang tatay. May music dito. Ito tayo. Atras tayo. Yan, medyo na. Mababa na yung natin. Yung paglalakbay natin. Dito tayo banda kay may music. Boss, last na lang gini, boss. Team Duterte, Team Marcos. Kali survey lang. Sama na. Kali survey lang. Senatorial. Kana siya. Isa may Ikaw, pili ka. Team Duterte, Team Marcos. pili na siya. Oo, pili lang ka. Line up. Una, Duterte solid. Thank you. Solid good. pero kuha na siya. Dili pa na final. Final pa. Dili final. Oo. Kaya kami, kuha mo gawin sa Isyam gawin. Isyam, oh. Kung pagkaisahan, mga mamutuhan. Mo ibuto no. Bala na karungkan mayo. Oo. Thank you ah. Sige. Iglesia sa iglesia. Thank you. Buka? Ha? Isyam ka? Christian ko. Ka. Thank you ah. Sige po, salamat po. Tama. Ayan. May tayo. Kausap na iglesia. Di pa sa naka-decide. Ma'am, Ning. Yan. Balik tayo kay may music doon. Maka-copyright tayo. At least nakakuhanan natin ng mga panig sila. Naka-survey tayo. Boss, morning.
Kali survey lang ni siya kay Team Duterte, Team Marcos. Duterte ko, boss. Mani ang kwan? Senatorial Duterte kay gyud Oh. PDP laban. Kagoy, Duterte. solid Duterte yan. Duterte, boss. Boss, Apa na Duterte? Pwede na, Dok. Pwede na. Kisulod. kaya munta na sila. Boss, okay ra. Walang kali survey lang. Team Duterte, Team Marcos. Duterte. Duterte gyud no. Senatorial ya, line up. Mau ka na, iyapon. Straight good. Wait, landslide. Thank you. Boss, Duterte, yapon. 230 landslide. Okay ra dere ma'am, okay ra. Shout out dere sa Agribit. Kalang ko, kali survey ra ko. Team Duterte, Team Marcos. Duterte suod gino. PDP laban. Mano yung lineup? Tanan gino. Nanay lista na okay na. Automatic si Madam. Thank you. Shout out dito sa Agribit. Boss, koy. Duterte solid. Ma'am, survey lang. Duterte solid. Ma'am, koy. Duterte, yapon. Duterte gyud solid. Solid good. Thank you ah. Koy, thank you ah. Kali survey lang. Di siya sa inyong kuan tindahan. Pacifica Agribit. Pasig. Solid Duterte. Kani. YouTube. Lakbay pangarap. Lakbay ne? Oh, YouTube. Ha? Lakbay. Lakbay pangarap. Tanawan naman ako, pa. Oh, ha? Duterte, boss. Duterte. Skalinan, mani solid ka po Duterte. Thank you. Ayan. Solid. Duterte pa rin. Yan, at mabahaba na yung ano natin. Paglalakbay. Yung sagadin lang natin. Kaya dito naman tayo sa Kalinan. Koy, okay lang. Survey lang. Duterte, Marcos. Survey. Langanin si Busing. Survey, okay ra. Team Duterte, Team Marcos. Survey lang. Alanganin. Kay BC. Ayan, dito na lang siguro. Kung baka may ano pa tayo. Meron pa tayo mapagtanungan dito. Kasi nag-iwas tayo, may music kasi sa iba eh. Kaya ayan, alanganin tayo tanong. Kaya dito na lang. At sa sunod naman natin na survey. Mag-ikot-ikot tayo sa Davao area. Para malaman natin yung ano. May nag-request kasi para galing talaga sa mga ano natin kababayan, yung mga sagot ng Kalye survey. Team Duterte, Team Marcos. Yan. Magandang umaga. Dito tayo.